আপনারা দেখছেন TV24 বাংলা। TV24 বাংলার সমস্ত খবরের আপডেট পেতে ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করুন TV24 বাংলা চ্যানেলটিকে এবং সাবস্ক্রাইবের পর অবশ্যই বেল আইকনটি একবার ক্লিক করুন। কমেন্টস আর শেয়ার করতে ভুলবেন না। TV24 বাংলা। সোমবার বহরমপুরের এফইউসি ময়দানে অনুষ্ঠিত হল ভারতীয় জনতা পার্টির জনসভা। এদিনের সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউপির মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ যোগী। বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী মহারাজ কৃষ্ণ জোয়ারদার রাজ্যের সমর্থনে এদিনের এই জনসভার আয়োজন করা হয়। জেলার উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের পাশে থেকে মোদী সরকারের হাত শক্ত করে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয় এদিনের সভায়। বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হলেন মহারাজ কৃষ্ণ জোয়ারদার আর্য। বর্তমানে আর্য সমাজের আন্তর্জাতিক প্রচারক তিনি। আদি বাসস্থান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিজেপিতে যোগদান মহারাজ কৃষ্ণ জোয়ারদার আর্যের। সোমবার বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী মহারাজ কৃষ্ণ জোয়ারদার আর্যের সমর্থনে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। বহরমপুরের এফইউসি ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো ভারতীয় জনতা পার্টির জনসভা। এদিনের সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউপির মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ যোগী। সভায় উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। আরও একবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই নরেন্দ্র মোদীকে, এমনই বার্তা দেওয়া হয় এদিনের জনসভায়। প্রধানমন্ত্রী যদি আরও একবার নরেন্দ্র মোদী হয় তাহলে উন্নয়নের জোয়ার আসবে বাংলায়। জেলায় উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের পাশে থেকে মোদী সরকারের হাত শক্ত করতে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আবেদন করা হয় এদিনের সভায়। এদিনের জনসভাকে ঘিরে অসংখ্য দর্শকের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। উপচে পড়া মানুষের ঢল নামতে দেখা গিয়েছে এদিনের সভায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখোশ পরে উন্মাদনাও চোখে পড়ল এদিনের সভায়। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी आपके सामने इसी बात को लेकर के आई है। याद करिए, अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती और केंद्र में जैसे मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने एक ही नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास का। यहां के नागरिकों को इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि बंगाल में टीएमसी की सरकार, दीदी की सरकार इस पे रुचि नहीं लेती है। दीदी यहां पर दादागिरी करके यहां के गरीबों के हक को मारने का कार्य करती है। और इसीलिए तो आपसे कहने के लिए हम लोग आए हैं कि भाइयों बहनों, बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला आपका एक एक वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब भारत की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करना। इस अलोकतांत्रिक कृत्य का जवाब एक ही हो सकता है और वह जवाब हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल निशान और नरेंद्र मोदी। मोदी जी के पास सत्ता एक बार फिर से आएगी, आतंकवाद सदैव के लिए समाप्त होगा, नक्सलवाद समाप्त होगा, राजनीतिक गुंडागर्दी समाप्त होगी, गरीबों के जीवन में खुशहाली आएगी। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया बंगाल के बारे में, बहुत नजदीक से मैंने देखा भी है। कांग्रेस ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था देश में और कांग्रेस के 4 बार के सांसद यहां पर 5वीं बार चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। यहां पर बहरामपुर में कुछ नहीं किए हैं, फुर्सती नहीं। कांग्रेस के युवराज और आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अमेठी सीट पर लड़ने के लिए आते हैं तो अपना जनेऊ दिखाते हैं, लेकिन जब केरल में जाते हैं तो मुस्लिम लीग का झंडा पकड़ करके वहां पर कुछ और ही राग अलापने का कार्य करते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, देश की सुरक्षा के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को प्राप्त हो सके और बांग्लादेशी
उन घुसपैठियों को जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था हो सके। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है आपसे कहने के लिए। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সবার আগে যে নামটি মনে ভেসে ওঠে মনোবীক্ষণ। কলকাতার বাইরে তো বটেই, সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে অত্যাধুনিক মানসিক চিকিৎসা, কাউন্সেলিং এবং সাইকোথেরাপির আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান মনোবীক্ষণ, সুস্থ মনের ঠিকানা। যোগাযোগ নাম্বার 7477799515 অথবা 8981464344 অথবা 9007574740।